عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز ہراسگی کے خلاف برہم 5ویں روز بھی احتجاج جاری ہے۔ ڈاکٹرز نے او پی ڈی کا بھی بائیکاٹ کر دیا، اسپتال میں سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز ہراسگی کے خلاف برہم ہو گئے ہیں۔ 5واں روز ہے اور احتجاج جاری ہے، مطالبات کیا جا رہا ہے ہراسگی کے جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے، اور آپ کو یہ بھی بتانا چلے کہ ڈاکٹرز نے او پی ڈی کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ اسپتال میں سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ بات کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ عباسی شہید اسپتال میں ڈاکٹرز کا ہراسگی کے خلاف یہ 5واں روز ہے احتجاج کا، اور بات کی جا رہی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے، سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ 5ویں روز بھی احتجاج جاری ہے۔ رابیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رابیل بتائیے گا، یہ 5ویں روز بھی احتجاج جاری ہے آج؟ جی بالکل، عباسی شہید اسپتال میں احتجاج کا جو ہے آج 5واں روز ہے۔ اسپتال کے سوئچ بورڈ پر نامعلوم افراد نے 5 روز قبل دھاول بول دیا تھا، جس کی وجہ سے خواتین ڈاکٹرز کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ عباسی شہید اسپتال کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں اور انتظامیہ اور سیکیورٹی نہ ہونے کے باعث آج احتجاج ان کا 5ویں روز بھی جاری ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹی وارڈنز جو ہے کوئی بھی ایسا نامعلوم واقعہ ہوتا ہے جو سٹی وارڈنز بھاگ جاتے ہیں، ان کا مطالبہ یہی ہے کہ اگر ہمیں ایسی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے جس کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہمارا مطالبہ نہ مانا گیا تو وہ KMC کا گھیراؤ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایڈمنسٹریٹر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا دیں گے۔ جی بہت شکریہ رابیل، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ماہ سیام میں پرائس کنٹرول کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہے۔ کراچی کے 7 اضلاع میں افسران کو مجسٹریٹ کے اختیار مل گئے ہیں۔ افسران پرائس کنٹرول انسپیکٹرز کے طور پر ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اس سوال سے مزید بات کریں گے، آزاد نوڑیو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے اس وقت رمضان کے دوران خاص طور پر روزمرہ کی جو اشیاء ہے ان کو مہنگے داموں پر فروخت کرنا اور ذخیرہ اندوز کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا اصولی طور پر فیصلہ کر لیا ہے، اور سیکریٹریٹ سائٹ کے 135 افسران کی خدمات کراچی کے 7 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کے سپرد کر دی گئی ہے، جس میں تمام محکموں کے افسران شامل ہیں، جس میں شرقی، جنوبی، کورنگی، وسطی میں 40 افسران کی تعیناتی کی گئی ہے، جبکہ کماڑی، غربی اور ملیر میں 25 افسران کی تعیناتی کر دی گئی۔ یہ تمام افسران جو ہے ڈپٹی کمشنر کے ماتحت اگلے حکم تک کام کریں گے، اور ان کو باضابطہ طور پر سندھ سرکار نے رمضان آرڈیننس کے تحت میجسٹریٹ کے بھی اختیارات دے دیے ہیں، اور میجسٹریٹ اختیار کا استعمال کرتے ہوئے یہ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں بھی عمل میں لائیں گے۔ اس حوالے سے ان افسران کو سختی سے پابند کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران سختی سے اس طرح کے عمل کو روکا جائے، اور اس کے علاوہ یہ افسران فیلڈ میں بطور جو ہے سرپرائز جو محکمہ قیمت ورث کے انسپیکٹر کے عہدوں پر کام کریں گے، ان کو فیلڈ افسر کے طور پر جو ہے محکمہ قیمت ورث کے انسپیکٹر کے عہدوں پر بھی براجمان کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد نوڑیو، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تاجر رہنما ہول سیل گروسرز فرحت صدیق نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سال رمضان کی تیاری کے سلسلے میں شعبان کے مہینے میں ہول سیل مارکیٹ میں خریداری کا رجحان 25 سے 30% کم رہا ہے۔ رمضان سے 2-3 روز قبل ہی مارکیٹ میں کچھ تیزی آئی ہے۔ مزید جانیں گے کاوش میمن سے، بتائیے گا کاوش۔ جی بالکل، دیکھیں اس بار مہنگائی کی وجہ سے جو شہریوں کی قوت خرید ہے وہ شدید طور پہ متاثر رہی، اور ہم نے دیکھا کہ رمضان کی خریداری میں بھی شہریوں نے محتاط انداز جو ہے وہ اپنایا۔ اوورآل اجناس کی مارکیٹ کی کیا صورتحال رہی؟ میرے ساتھ مارکیٹ کے معروف تاجر ہیں فرحت صدیق، ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب رمضان سے پہلے ہی 1 ماہ پہلے جو ہے کاروباری جو ہے ایکٹیویٹیز بہت جوبن پہ ہو جاتی ہیں۔ اس دفعہ دیکھا گیا کہ پورے کے پورے جو ہے 1 ماہ پہلے کوئی ایسی خریداری نہیں کی گئی۔ وہ سچویشن یہ سامنے آئی کہ زکوٰۃ کا ریشو تو وہی رہتا ہے 1.5%، اور جتنے لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اب سیلاب آیا، سیلاب میں 40-50% لوگوں نے جو ہے اس میں راشن اور اپنا جو ہے فنڈز دے کے اپنے آپ کو تھوڑا تھا کیا، لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی۔ اب ان کے پاس فنڈ بھی بہت کم ہے۔ اب لاسٹ ٹائم اگر 2 لاکھ روپے کے 50 راشن بنتے تھے، ریٹ بڑھنے کی وجہ سے وہ 50 کی جگہ پہ 25 یا 30 راشن وہ خرید سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی ہے، سپلائی تو ہمارے پاس ہے،
ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے ریٹس بھی جو ہے آگے رمضان میں ریٹ بڑھنے کی جو ہے وہ پوزیشن پہ ہوتے ہیں. رمضان قریب آنے سے اور رمضان شروع ہو چکا ہے, ریٹس آلموسٹ جو ہے وہ 25-30% جو ہے وہ کم دکھائی دے رہے ہیں. دالیں بھی 25 روپے کلو جو ہے کم ہوئی ہیں, رائس بھی میں کافی دباؤ آیا. بالکل مارکیٹ کے معروف تاجر فرد صدیقی کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ ملک بھر میں اگر بات کی جائے رمضان مبارک کے حوالے سے تو خریداری بہت زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن حالیہ دنوں میں جس قدر مہنگائی زیادہ تھی, جس طریقے سے ڈالر کی فلیکچویشن زیادہ تھی اور LCs کے معاملات کی وجہ سے جو کنٹینر سپورٹ پہ پھنسے ہوئے تھے, تو دالوں کے اور دیگر جو اجناس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا. لیکن پھر ایک وقت ایسا ہے کہ جب قیمتیں ڈاؤن ہونے لگی, لیکن مارکیٹ میں سچویشن وہی ہے, خریداروں کا رجحان کم ہے, جو خریدار ہیں وہ اپنے محدود وسائل پہ خریداری کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ کاوش, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین بابر خان نے کہا ہے کہ ملک بھر کی انڈسٹری شدید مشکلات میں ہے. روپے کی قدر میں نمایاں کمی سے درآمدی لاگت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اوپر سے ایکسپورٹرز کی فی یونٹ بجلی 20 روپے سے بڑھا کر 40 روپے کر دی ہے. ایسے میں ریجنل ممالک سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف خان. اشرف بتائیے گا اس بارے. جی معاشی صورتحال پر ہر کوئی پریشان ہے. انڈسٹری کی بات کریں تو پیداواری لاگت مسلسل بڑھ رہی ہے, خام مال کی لاگت بڑھ رہی ہے, اور ساتھ ہی جو مسائل ہیں ان نہ رکنے کا نام لے رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ کے سینٹرل چیئرمین بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا صورتحال ہے انڈسٹری کی ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت صورتحال تو پورے ملک کی خراب ہے. انڈسٹری کی تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کی جو ڈیویلیویشن ہے اس سے کاسٹ آف امپورٹ بڑھ گئی ہے, اور جو ہے بجلی کی کاسٹ بڑھ گئی, جو ایکسپورٹس کو سبسڈی ملتی تھی وہ ختم ہو گئی, گیس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. تو جو بل پہلے سپوز کریں کسی کا 50 لاکھ کا آتا تھا تو اب وہ 1 کروڑ پہ پہنچ گیا ہے, تو اس کا امپیکٹ کس پہ آئے گا؟ ان پٹ کاسٹ پہ آ رہا ہے. اسی طرح گیس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے تو اس کا امپیکٹ بھی ان پٹ کاسٹ پہ آ رہا ہے. تو اور را مٹیریل کی ساری کاسٹ بڑھ گئی ہے. تو امپورٹ اس وقت انڈسٹری بہت پریشان ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے بہت ہائی ہوتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ ان کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے. دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ سیلس کے ریفنڈ نہیں مل رہے, اور ریفنڈس پہ پرابلم کی جا رہی ہے, کریٹ کی جا رہی ہے, فاسٹر سسٹم کو فیل کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی لیکویڈیٹی بھی کا کرائسس بھی شروع ہو چکا ہے. تو انڈسٹری بہت برے حال میں ہے, اور اگر اس طرح سے یہ کوئی پالیسی صحیح نہیں ڈیوائس کی گئی اور اس کو نہیں دکھایا گیا تو انڈسٹری بند ہو رہی ہیں اور تیزی سے بند ہونا شروع ہو جائیں گی. بابر صاحب اگر ہم دیکھیں جو پہلے بھی ایک دور آیا تھا کہ یہاں سے انڈسٹریلسٹ یہاں سے بنگلہ دیش چلے گئے, تو اب کیا صورتحال ہے, کیا خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں خبریں تو اچھی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا فیصل آباد میں ہر جگہ اور اسپننگ ملس کے بند ہونے کی خبریں آ رہی ہیں, ٹیکسٹائل ملس کے بند ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. تو ظاہر ہے یہ پھر فلائٹ آف کیپٹل ہوگا, بنگلہ دیش نہیں جائے گا تو کہیں اور چلا جائے گا. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, کوئی یعنی بزنس مین یا ایکسپورٹرز آپ سے کوئی ایکسٹرا فیور نہیں مانگ رہے, وہ آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بہتری مانگ رہے ہیں. جی جیسے کہ سنا آپ نے جو شدید کنسرنس ہیں کہ مالی مشکلات ایک طرف, ساتھ میں سیل ٹیکس ریفنڈ نہیں مل رہا ہے, اور جو انڈسٹری کی جو پیداواری لاگت ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے. بجلی جو ایکسپورٹر کو جو سبسڈی ریٹ پہ 20 روپے مل رہی تھی وہ 40 روپے ہو گئی. انڈسٹری کیسے چلے گی؟ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بہت شکریہ اشرف خان, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. کراچی میں جاری BRT ریڈ لائن کا منصوبہ سست روی کا شکار ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات میں مبتلا کر رہا ہے. ملیر ٹینک چوک سے نمائش تک تعمیر ہونے والا منصوبہ تاحال نامکمل ہے. یونیورسٹی روڈ پر کھدائی کے بعد مشینری اور مزدور غائب ہیں. بات کر لیتے ہیں عادیہ ناز سے جو اس وقت اسپاٹ پر موجود ہیں. تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا عادیہ. بالکل گرین ریڈ لائن بس منصوبہ ہے جو کہ BRT منصوبہ کہلاتا ہے. میگا منصوبہ کراچی کا سب سے طویل منصوبہ ہوگا. یہ تقریباً 37 کلومیٹر تک اس کو تعمیر کیا جائے گا. ملیر ٹینک چوک سے یہ منصوبہ شروع ہوتا ہوا پہلے مرحلے میں صفورہ تک پہنچا, اور صفورہ سے اب یہ روڈ جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں یہ یونیورسٹی روڈ ہے, اور یہاں کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ روڈ کے بیچ میں سے کھدائی کر کے اس کو بالکل ویسے کا ویسے چھوڑ دیا گیا ہے. انتظامیہ یہاں سے بالکل غائب ہے, عملہ یہاں سے غائب ہے, کوئی مشینری یہاں موجود نہیں ہے, مزدور یہاں پر نہیں ہے. صورتحال اس طرح سے کہ جو آنے جانے والا ٹریفک ہے وہ بدترین طریقے سے جام رہتا ہے. میرے لیفٹ سائڈ پر جو ٹریفک گزر رہا ہے یہ بھی مشکلات سے دوچار ہے, اور یہ رائٹ سائڈ پر جو ٹریفک ہے اس کی صورتحال یہ کہ لوگوں نے راستہ خود ہی بنا لیا ہے, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس مقام پر میں موجود ہوں یہ مڈ کا اسپاٹ ہے, اور مڈ کا اسپاٹ جو ہے اس کو بنایا گیا تھا کہ یہاں سے انہوں نے برج کو اٹھانا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑے گڑھے کر کے ان کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے.
पानी की मेन पाइपलाइन यहाँ से गुजरती है और वो पानी जो है वो गढ़ों के अंदर जमा है, जिसमें बच्चे अक्सर नहाते हुए नजर आते हैं। कोई गार्ड यहाँ मौजूद नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई भी बड़ा हादसा किसी भी वक्त में जो है वो रूनुमा हो सकता है। ये मंसूबा कब पाया तकमील तक पहुँचेगा, इस हवाले से हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जून 2025 में ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और सड़क पर बसें जो हैं वो दौड़ती हुई नज़र आएंगी। लेकिन जिस तरह जिस स्पीड के साथ ये काम चल रहा है, लगता नहीं है कि जून 2025 में ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता महीने एक और मसला जो है वो इस मंसूबे के साथ पेश आया था और वो मसला ये था कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस कंपनी को ये मसला था कि जो तामीराती सामान है उसका ठेके के वक्त में जो कीमत का तयन किया गया था वो कीमत जो है वो कम है। ताहम इस हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब मामला जो है वो तय पा चुके हैं और ये मंसूबा अब दिन रात जो है वो काम करेगा। उनका कहना था कि हम 24 घंटे तक इसका काम जो है वो जारी सारी रखेंगे। 24 घंटे ऐसा लगता है कि 4 घंटे भी इस पर जो है वो काम नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी के अपोजिट से लेकर थ्रू आउट अगर ये यूनिवर्सिटी रोड एंड पे जेल चौरंगी तक आप चले जाएं तो आपको एक भी मजदूर नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता गुज़िश्ता दिनों ऐसा हुआ था कि कुछ मजदूरों ने पानी की पाइपलाइन भी जो है उसको भी मुतासिर किया था, कई फीट तक पानी जो है वो सड़कों पर आ गया था। तो ये मंसूबा सुसरवी का शिकार होने की वजह से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये रोड वो रोड है जो कि बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद रोड है। ख़ास तौर पर यहाँ पे यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी दफातर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो लोगों का सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में आना जाना लगा रहता है। वैसे भी यहाँ पर रिहायशी आबादी अक्रॉस में मौजूद है, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस मंसूबे को छोड़ दिया गया जैसा था जूं का तूं छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। जी, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। ठीक है आदिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। रेलवे के तहत चलने वाली ट्रेनों की बोगियां खस्ता हाली का शिकार हो गई हैं। इकोनॉमी क्लास की बोगियां मेंटेनेंस ना होने की वजह से किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। जी बिल्कुल, महकमे रेलवे के तहत चलने वाली ट्रेनों की बोगियां खस्ता हाली का शिकार हैं। बात कर लेते हैं आदिया नाज से। आदिया बताइएगा क्या माजरा है? माजरा कुछ इस तरह से है कि ये कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी की सूरत हाल है, जो कि आप फुटेजेस में देख सकते हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि बोगी के अंदर जो है वो सुराख हो चुके हैं। जो बर्थ है इसके नट बोल्ट ही नहीं है। खुदा ना खासा कोई ओवर स्पीडिंग होने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो इसकी खिड़कियां हैं उसके लॉक्स भी नहीं है, और अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो खिड़की से बाहर देखते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से हादसे भी होते रहते हैं। तो इंतजामिया को इस हवाले से देखना होगा, लेकिन फिलहाल देखने में यही आ रहा है कि जो मेंटेनेंस है बोगियों की वो ना होने के बराबर होकर रह गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके जो इसी बोगी के जो वॉशरूम थे वो भी इंतहाई खस्ता हाल है। ऐसा लगता है बहुत कुछ पुरानी बोगियां जो हैं वो ट्रेनों के साथ लगा के रवाना की जा रही हैं, ताकि किसी तरीके से जुगाड़, अमूमन एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, उस जुगाड़ के तहत जो है वो रेलवे का निजाम चलाया जा रहा है इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की सिक्योरिटी फराहमी से मुतालिक केस की समाअत हुई है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने आईजी सिंध को सड़कों पर शहरियों से बदतमीजी कल्चर का खात्मा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि शहरियों से सड़कों पर पुलिस और निजी गार्ड्स बदतमीजी करते हैं। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। दौरान समाअत अदालत ने अहम ऑब्जर्वेशन दी है। अदालत ने एसएसपी सिक्योरिटी जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे उनसे मुकालमा करते हुए ये कहा कि जो पुलिस अफसरान की ड्यूटी पर मामूर होते हैं सिक्योरिटी पर, और इस सिलसिले में किसी भी किस्म का जो मामला है वो हमें पुलिस हुक्काम की तरफ से देखने को नहीं मिलता। जिस पर एसएसपी सिक्योरिटी ने अदालत को बताया कि आईजी सिंध ने मुतअद्दिद बार अहकाम जारी किए हैं कि शहरियों के साथ इस नौयत की बदतमीजी ना की जाए। तहम जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि हमें रोज की बुनियाद पर ये दिखाई देता है सड़कों पर पुलिस एहलकार जजिस की सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं। वो ऐसे सिक्योरिटी एहलकार हैं
जो कि रिटायरमेंट के करीब होते हैं और उनकी गनें भी बाज़ औक़ात जजेस के सामने होती हैं और उनको गन पकड़ना भी नहीं आती, और जितने कमांडोज हैं वो खुद पुलिस के आला जो अफसरान हैं उनकी सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं। अदालत ने कहा कि ये सिर्फ पुलिस एहलकारों का मामला नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने निजी सिक्योरिटी रखी होती है वो भी जब सड़कों पर निकलते हैं बड़ी गाड़ियों में तो आम शहरियों को उन्हें साइड में करने का इशारा करते हैं और बदतमीजी के साथ पेश आते हैं। अदालत ने कहा कि इस कल्चर का खात्मा होना चाहिए। आज की जो केस है इसके फैसले में तहरीर नहीं कर रहे, लेकिन वो आईजी सिंध से कहें कि इस कल्चर को ख़त्म करने के सिलसिले में आगाही मुहिम चलाएं या कुछ भी करें, इस कल्चर का खात्मा करें और इस सिलसिले में को आइंदा समात पर आगाह किया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, अपडेट कर रहे थे। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में डॉक्टर सारा के मुबैना कत्ल केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने केस का हतमी चालान अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मजीद कार्रवाई के लिए सेशन अदालत अरसाल कर दिया। मजीद बात करेंगे मुमताज जमाली से, बताइएगा। देखिए जी, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में सीबीयू से डॉक्टर सारा की लाश मिलने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है और मुकदमे में आज अहम पेशरफ सामने आई है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस का हतमी चालान जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया है, जहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए चालान जो है वो सेशन अदालत अरसाल कर दिया है। इसके बाद जो है चालान पर मजीद कार्रवाई होगी। चालान में पुलिस ने ये इंकशाफ किया है कि मुल्ज़िमान ने जो है शवाहिद छुपाए हैं और शवाहिद छुपाने के लिए उन्होंने मकतूला का मोबाइल भी जो है वो छुपाया है। इस केस में अब तक 3 मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार हैं, जिसमें जो है डॉक्टर सलीम, वकास और जो है बिस्मा गिरफ्तार हैं, जबकि इन तीनों मुल्ज़िमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वाक़े का मुकदमा भी जो है साहिल थाने में दर्ज है। लिहाजा आज तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस का हतमी चालान जो है वो अदालत में पेश किया गया है। अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में मुल्ज़िम मोहम्मद परवेज़ के खिलाफ साल 2018 से जारी मुनशियात के मुकदमे का ताहाल फैसला न हो सका। मुल्ज़िम के वकील ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम के खिलाफ गुज़श्ता 5 साल से उस इल्ज़ाम में मुकदमा चल रहा है जो उसने किया ही नहीं है। बात करेंगे शहरियार सदीकी से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। मुल्ज़िम मोहम्मद परवेज़ के खिलाफ अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में साल 2018 से जारी मंशियात के मुकदमे पर आज एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट शर्की की अदालत में अहम समाअत होनी थी, लेकिन मुतल्लिका जज के रुख्सत पर होने के बाद आज भी जो है वो इस केस की समाअत नहीं हो सकी। साल 2018 से जो है मुल्ज़िम मोहम्मद परवेज़ के खिलाफ ये मुकदमा जारी है। गुज़िश्ता समाअत पर मुल्ज़िम के वकील एडवोकेट अजहर जिलानी की तरफ से अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िम के खिलाफ गुज़िश्ता 5 सालों से जो है वो उस इल्ज़ाम के ऊपर मुकदमा चल रहा है जो उसने किया ही नहीं, लेकिन आज भी जो है वो इस केस का फैसला नहीं हो सका। मुल्ज़िम के वकील एडवोकेट अजहर जिलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद जो है वो उनसे तफसीलात पता करेंगे। जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या बताना चाहेंगे, क्या ये तमाम तर मामला है? मेरे कहने का मतलब है ये केस जो हमारा केस चल रहा है 2000 यानी कि समझे 5 साल हो गए हैं, जिसमें एक बंदे को नॉमिनी किया गया, उसको पकड़ा गया, रश के इलाके में पकड़ा गया। उसके साथ जो मेन जो था एक्यूज पर्सन था वो आया, उसने बेल की, उसके बाद से 5 साल से वो पेयर नहीं हो रहा है। मेरे एक्यूज पर्सन का मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो शख्स है बेगुनाह है, बड़ी मछली नहीं है, बड़ी मछली को हाथ में लेते नहीं है, काबू करते नहीं है। और मैंने जो इसकी बर्बरियत का इसकी एप्लीकेशन लगाई, उसकी बेस ये थी कि ना तो इसके खिलाफ कोई एविडेंस था, ना ही इन्होंने जो मंशियात जितनी मिकदार में कही गई थी प्रॉपर्टी में लेकर आए। तो मैंने इस वाले उस पर 265 के लगाई थी, जिसके हवाले से आज वकील जज साहब छुट्टी पे होने की वजह से मेरी हेयरिंग हो चुकी थी, उसके ऑर्डर पर रखा हुआ था। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो भी केस होता है, सच्चा हो या झूठा हो, उसमें बड़ी मछली को निकाल दिया जाता है, छोटी मछली को, छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है। अगर ये इसके खिलाफ एविडेंस होती और उसके खिलाफ एविडेंस थी, मौजूद थी, वो बंदा निकल गया तो उसके पीछे कोई नहीं गया। तो मेरा इस वाली केस के हवाले से बात करने का ये है कि जो भी मामलात हों उसमें ये चीज़ ना देखी जाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसको वसूल करने के लिए, हासिल करने के लिए, अपना इंसाफ हासिल करने के लिए उसको देना चाहिए। और मेरे इस वाले केस में भी यही हुआ है कि मेन आदमी को निकाल दिया गया है मिली भगत के साथ, और उसके बाद इसके ऊपर मेरा कहना यह है कि इसे हो जाना चाहिए, इसको बरी हो जाना चाहिए। आज मेरी हेयरिंग के बाद इसको ऑर्डर पे रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि साहब आज छुट्टी पर थे तो इस नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह ताला इसको बरी कर दिया।
जी बहुत शुक्रिया। मुलजिम के वकील एडवोकेट अजहर जिलानी हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से इनकी जानिब से ये बताया गया है कि मुलजिम के खिलाफ गुज़िश्ता 5 सालों से जो है वो एक फर्जी मुकदमा दायर किया गया है, उस जुर्म में जो उसने किया ही नहीं। आज जो है वो मुलजिम के वकील की जानिब से जो बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी, तमाम तर दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज इसका फैसला होना था, लेकिन मुतल्लिका जज के रुख्सत पर होने के बाद आज केस की समाअत नहीं हो सकी। आइंदा समाअत के लिए जो है वो 4 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल, शरह सूद में इजाफे की खबरों पर सरमायाकार शेयर्स फरोख्त करने लगे। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 424 पॉइंट्स की कमी से 40,000 की सतह बरकरार न रख सका। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अमूमन हम हर वीकेंड पे यही देखते हैं कि सतह जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मौजूदा जो माशी सूरत हाल है और ख़राब माशी जो शुमार जो आ रहे हैं उस पर सरमायाकार मोहतात नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही बड़ी खबर आ गई है कि जो महंगाई की रफ्तार बढ़ी है तो उसमें खदशात है कि शरह सूद मजीद बढ़ जाएगी, जो कि अभी 20% पे है, तो उसमें देख रहे हैं 2 से 2.5% तक शरह सूद में इजाफे की खबरें हैं, जिस पर सरमायाकार मोहतात हो गए। शेयर की बड़े पैमाने पर फरोख्त का रुझान देखा जा रहा है और आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है। 100 इंडेक्स में 424 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 1.05% से 40,000 की सतह भी बरकरार नहीं रह सकी और 100 इंडेक्स 39,951 की सतह तक गिर गया। और यहाँ पे देखा जाए जो 23 मार्च को जो तासील थी, उससे पहले 22 मार्च को एक ही दिन में जो मंदी हुई थी 60 अरब रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा था सरमायाकारों को। आज भी 425 पॉइंट की कमी हो गई है, जिससे माहिरीन का कहना है कि इसमें भी तकरीबन 50 से 55 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। डीएमसी शर्की के इंजीनियरिंग विंग ने सिप्रा कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। बगैर किसी मंजूरी के 5 मुकामात पर डायरेक्ट तामीरात करवा दी हैं। सिंध प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिस लेकर एग्जेक्टिव 2 इंजीनियर डीएमसी शर्की से वजाहत तलब कर ली है। बात करेंगे आजाद नोडियो से। आजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मामला डीएमसी शर्की का, जहां पर इंजीनियरिंग विंग ने जो है सिप्रा से मंजूरी के बगैर 5 ऐसे तमीराती मंसूबे शुरू किए हैं, जिस पर सिप्रा सिंध प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर एतराज़ात उठाए और असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल 2 जो सिप्रा के उनकी जानब से एक खत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीएमसी शर्की को अरसाल किया गया, जिस खत में कहा गया है कि सिप्रा की मंजूरी के बगैर जो है इंजीनियरिंग डीएमसी जो है शर्की ने 5 ऐसे मंसूबे शुरू किए जिसकी कोई मंजूरी नहीं ली गई है। ये मुतनाज़ा मंसूबे हैं जिस पर जो है सिप्रा इनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लेकिन इससे पहले जो है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस मामले की वजाहत करें कि सिप्रा की मंजूरी के बगैर ये मंसूबे किस तरह शुरू किए गए हैं और सिप्रा की मंजूरी क्यों नहीं ली गई। अगर जो बेहतर वजाहत नहीं की गई तो सिप्रा इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में भी लाई जा सकती है। जी आजाद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है सिंध हुकूमत ने एसएसवी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल मोहम्मद अनवर खेतरान की 11 रोज तक की छुट्टियां मंजूर कर ली हैं। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने एसएसपी एंटी जो है व्हीकल लिफ्टिंग सेल के मोहम्मद अनवर खेतरान इनकी 11 रोज की छुट्टियां मंजूर कर ली हैं, जिसकी वज़ीर-ए-आला सिंध ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद अनवर खेतरान जो है उम्र की सादत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इस हवाले से आज से ही उनकी छुट्टियां मंजूर कर दी गई हैं, जबकि एसएसपी व्हीकल लिफ्टिंग एंटी लिफ्टिंग सेल का जो आर्जी चार्ज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल जो जुनैद अहमद शेख उनके सुपर्द कर दिया गया, जबकि मोहम्मद अनवर खेतरान वापस नहीं आएंगे तब तक इनका चार्ज जो है जुनैद अहमद शेख के पास रहेगा। बहुत शुक्रिया आजाद नोडियो। पीआईए इंतजामिया ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। पीआईए के 2 अफसरान को ओहदों से हटाए जाने के सीए अहकामात 8 माह से अमल दरामद के मुंतजर हैं। अफसरान को ओहदों से हटाए जाने के बजाय दोनों को बतौर कायम मुकाम डिप्टी जनरल मैनेजर्स तैनात कर दिया गया। बात करेंगे समर अब्बास से। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से मैमुना फिरोजा और सईद सुमरो को जो है ये दोनों पीआईए के मुलाजिम हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर बिलतरतीब अगस्त और जुलाई 2022 में ओहदों से फौरी हटाए जाने का कहा गया था। दोनों मैनेजर्स को सेफ्टी के मामला से दूर रखने का भी कहा गया। दोनों अफसरान को किसी भी इंतजामी ओहदों पर फायद और तैनात न करने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ताहम जो है पीए इंतजामिया ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के अहकामात नज़रअंदाज किए और जो है इन दोनों को जो है दोबारा जो है ये तैनात किए गए हैं। दोनों मैनेजर्स के मुअत्तल किए गए लाइसेंस भी ताहाल बहाल नहीं किए गए। सिविल एविएशन ने खातून अफसर को 5 वर्ष तक किसी भी अहम ओहदे पर तैनात या फाइज न करने की पाबंदी आयद कर रखी है।
جبکہ سول ایویشن نے بطور ریگولیٹر دونوں افسران کے خلاف کارروائی کے لیے بھی لکھا تھا، لیکن جو ہے ان افسران کو عہدوں سے نہیں ہٹایا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ بدستور یہ عہدوں پر جو ہے یہ اچھا موجود سمر، ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ نئی ایئر لائن K2 ایئر ویز کے آپریشنز کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں گے سول ایویشن انڈسٹری کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے، جس میں نجی شعبے کی نئی ایئر لائن ہے K2 ایئر ویز کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کاؤنٹر کے لیے جگہ الاٹ کر دی گئی ہے۔ سول ایویشن نے کراچی ایئرپورٹ پر K2 ایئر ویز کے لیے جگہ جو ہے وہ الاٹ کی ہے۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ K2 ایئر ویز بمبارڈ ایئر گلوبل اپنا فلائٹ آپریشن جلد شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جی بہت شکریہ سمر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔